Ninakusalimu tena ndugu mpendwa katika Kristo, wewe ambaye uko unanitazama mnamo mida hizi, unayenisikia mnamo mida hizi, popote ulipo, pokea salamu zangu. Popote ulipo na kusalimu tena, ukiwa ni kazini, katika ofisi yako, mahali na bahali. Acha Mungu akukumbuke, Mungu asiende mbali na wewe, Mungu asikuachilie kila upitapo katika hatua zako zote. Mungu wa mbinguni akutendee mema, Mungu wa mbinguni awe nawe. Kitu utakachoelewa ni kwamba katika maisha mna watu wengi, katika hatua, jamaa, quartier, nchi mna watu wengi, ila malgré mtakuwa watu wengi, Mungu anakuwaka tu na besoin ya mtu mmoja. Mungu anakuwaka tu na haja ya mtu mmoja, makusudi afanye makubwa. Wewe mwenye uko unanisikia sasa ndio mwenye Mungu iko naye haja. Wewe mwenye uko unanisikia sasa ndio mwenye Mungu iko na besoin. Yawezekana katika kazi uliokuwa ndani mko watu wengi, katika jamaa yenu mko watu wengi ambapo mnaishi katika ulimwengu hii, lakini Mungu haana besoin ya watu wengi makusudi atende mema. Mungu haana besoin ya watu wengi makusudi ya kuinue. Mungu iko na besoin ya mtu mmoja makusudi ainue jamaa, na yule mtu ambaye Mungu iko naye besoin ni wewe ambao unanisikia saa hii, na yule mtu mwenye Mungu iko naye besoin puke alete heshima mjamani, wewe mwenye uko unanisikia saa hii. Ule mwenye iko unanisikia na dependre na vyake, Mungu anadependre na wewe mwenye unafuata hii mafundisho saa hii. Maandiko inaongea inasema ya kwamba katika kitabu cha Mwanzo 17 mstari wake wa 5, tukiacha hiyo kitabu tunasoma tu Mwanzo 15 mstari wake wa 5 hadi kenda yake, maandiko inasema mida ambapo Yusufu alifikia hatua ya kuinuliwa na Mungu, mida ambapo Yusufu alifikia hatua ya kupelekwa na Mungu mudimasio za yule viwango ambazo haziko za kawaida, viwango ambavyo vimeshapandilia. Mungu akafikisha Yusufu hatua yenye anasimamia mali yote ya Misri. Likiangalia mpase ya Yusufu, nikiangalia mpase yenye Yusufu alipitia hatua nyingi sana. Acha nikutie moyo, nikwambie ya kwamba parmi ya maisha yako pako hatua 4 ambazo utapitia kwa kuelewa ya kwamba wewe ni mtu ambaye uko chaguo ya Mungu katika jamaa yako, kwa kuelewa ya kwamba wewe ni mtu ambaye Mungu amekuchagua kwa kuleta neema, kwa kuleta victoire, kwa kuleta utukufu mjamaa yako. Wewe ni Mungu mwenye Mungu amechagua, mtu mwenye Mungu amechagua. Wakati mtu iko katika maisha, hatua zenye anapitiaka ni hatua ziko 4. Pako temps ya addition, ni temps yenye Mungu anapitisha kama mchaguzi wake. Pako temps ya soustraction, ni temps yenye Mungu anapitisha kama mtu aliyemchagua. Pako temps ya division yenye Mungu anapitisha kama yule mtu aliyemchagua. Baadaye panakuya na temps ya multiplication yenye Mungu pia anapitisha kama huyo mtu. So kitu utaelewa ni kwamba ninapoongea temps ya addition ni muda ambapo unaikala uko na waza namna gani utaendeleza maisha yako. Ni muda ambapo unaikala uko na waza ni namna gani jamaa yako itaendelea, familia yako itajipanua na inafika mdimasio zenye inafika neema ya Mungu. Unaikala unatafakari, unaikala unawaza namna gani utaongeza maendeleo katika kazi yako. Unaikala utawaza namna gani ambapo utaendeleza maendeleo katika shughuli ambazo unafanya katika maisha. Malgré zile shughuli zote utazipitia ndani, na malgré zile shughuli zote utaziwazia namna gani zitaendelea, ilikuwa ni taya wewe kutaka kujiongeza. Na ndio taya addition yenye uko unataka uongezeke, uko unataka upanuke, unawaza mipango fulani ili ya kuendeleza maisha yako. Après taya addition panakuya taya soustraction. Wewe unawaza kisi utajiendeleza, wewe unawaza kisi maisha yako itaendelea. Panakuya na mtu anakuambia hii mambo haitawezekana. Panakuya na mtu anaanza kuvunja moyo. Inafika taya soustraction ya wanadamu kukupunguzia mwendo, ya hatua fulani kukupunguzia mwendo, ya circonstance fulani kukupunguzia mwendo. So elewa kwamba ni taa ya pili yenye uko wamo, ni taa ya pili yenye unapitia ndani ya watu kukupunguzia mwendo. Sasa unawaza gisu uende, unakuta mtu anafika katika kazi yako anafanya vitu vya vieleweke katika maisha yao, vitu vya vieleweke ambavyo vinakufanza tena urudie nyuma katika programu ambazo ulikuwa umeshakamata, katika mipango ambazo ulikuwa umeshakamata makusudi uendelee mbele.
Wakati uko unataka uendelee, pana mtu anatokea na kurudisha nyuma. Wakati uko unataka uendelee, pana mtu anatokea anakufanza tena urudie nyuma. Baada ya ile temps ya frustration, panakuya temps ya division, temps uko na besoin uendelee, watu walishakupunguzia mwendo au jakata bado tamaa. Panakuya temps yenye vitu fulani vinaanza jitenga katika maisha yako. Watu fulani uliowategemea, uliowaona msaada, wanajitenga katika maisha yako. Mimi naingia maandiko, Biblia inaniambia ya kwamba Mungu anaambia Abraham aseme, Abraham, toka katika nchi yako, toka katika nyumba yako, katika nyumba ya baba yako, uende mpaka mahali ambapo nitakuongoza, uende mpaka mahali ambapo nimekutuma uelekee. So Abrahamu alitoka Desia, alitoka sababu Mungu amemwambia atoke. Leta yenye Abrahamu anatoka, akiwa njiani alitoka na mtu ambaye tunamuita Lutu, ni maandiko inamuita huyu Lutu. Alitoka pamoja na Abrahamu, waliambatana naye mpaka fika taa fulani, matengano yakatokea. Lutu akapita njia yake na Abrahamu akapita njia yake. So elewa kwamba katika njia zako pana watu utaambatana nao na pana watu watajitenga nao, na wale waliojitenga katika njia zako uliowatumainia, elewa kwamba ilikuwa ni taa ya division, ni taa ya mie na watu fulani tunatengana, mie na watu fulani ambao tulikuwa presque tunaenda nao katika njia moja, tunatokea separation. Elewa kwamba ni parmi wa parcours za maisha. Ulitegemea wanadamu, ulitegemea mtu fulani, ndugu, ulitegemea ndugu, ukategemea baba, ukategemea jirani, ukategemea rafiki, mekafika taa akaona hata siwezi ambatana na wewe. Elewa kama wewe ni Abraham na yule ni Lutu ambaye anatoka katika njia zako, na wewe Abraham unaelekea mahali ambapo Mungu amekuandalia kufika, na wewe Abraham unaelekea mahali ambapo Mungu amekuandalia kufika. Nafasi kwenye Mungu anakuandalia pia ni haiko kwingine katika maisha ya raha, ni katika maisha ya furaha, ni katika maisha ya kucheka, ni katika maisha ambayo mna raha ya asali na maziwa. Walitarajia kuona unalia, lakini acha nikwambie, Mungu hana bezoea wale watu waliotarajia unalia. Mungu kuna bezoea wewe mtu mwenye atapatia kicheko. Mungu kuna bezoea wewe mtu mwonisha zaraulika sana makusudi Mungu alete heshima. Acha nikueleweshe kitu moja mu akili yako. Mungu hana bezoea aheshimishe mtu mwalisha heshimika. Mungu iko na bezoea aheshimishe mtu mwalizaraulika. Watu bana ule mwenye watu wanaonaka hana thamani, ndio mwenye Mungu anakuyaka poke ainue. Ndio mwenye Mungu anakuyaka poke apandishe. Na ava Mungu akuinue, inabidi kwanza pao watu ambao watakushusha. Ava Mungu akupeleke mdimasio za yulu, inabidi pao watu ambao walikuona hauna thamani, walikuona wa chini, walikusarau, wakakusengenya, wakakufanyia mambo ambayo mwenyewe unekala unawazo unasema hapa si leo bitumiko hayo. Lakini wa baada ya hao kukuinua, kukushusha, ndio Mungu anakuja kukuinua. Baada ya ita panakuya taa ya multiplication. Ita ya multiplication pia ndio taa yenye naona anza jipatamu. Acha niitangaze kwako, ninue mkono wangu juu niitangaze kwako. Walishakusarau, unakuwa na besoin uendelee, watu wanakurudisha nyuma, unakuwa na besoin uendelee, uliowategemea wanajitenga maisha yako. Na inue mkono wangu juu na mimi natangaza katika saa hizi unavyonifuatilia, taya wewe kuinuliwa ianze ambatana na maisha yako. Taya wewe kuendelea katika kazi yako ianze ambatana na wewe. Taya wewe kuendelea ianze fuatana na wewe. Kuanzia saa waliokudharau, Mungu alete heshima. Problema yako asijuko wa speciale, problema yako asijuko wa maana, ndio Mungu atakuinua. Lakini Mungu atakuinua basi iko na besoin ya mtu mmoja katika jamaa yako. Jamaa yako walisaraulika, jamaa yako ilikuwa ni jamaa ya maskini, walionekana hawafai, lakini kupitia wewe heshima ya jamaa yako itaonekana. Lakini kupitia wewe heshima ya jamaa yako itaonekana pia. Mungu anapokuja tenda kitu utaelewa, Mungu wake na besoin ya apparence physique. Ndugu zake Daudi walikuwa ni watu walioonekana ni wa thamani, walikuwa ni watoto wa mfalme, walikuwa ni watoto ambapo toke heshima ilikuwa katika maisha yao. Lakini Daudi alikuwa ni mtu aliyezaraulika. Mungu anapotaka kumfanya mtu kuwa mfalme katika jamaa ya Yese, hakukuwa na bezoea ya pomba, hakukuwa na bezoea ya mtu gani, hakukuwa na bezoea ya mtu gani, alikuwa tu na bezoea yule mwenye ni chaguo yake. Mungu wakati Samuel anafika mjamaa ya Yese, anakwenda kwa Yese, anambia Yese, Mungu amenituma hapa nije nimpake mtu mafuta ambaye atakuwa mfalme badala yako. Yesu akasogeza wakubwa, Yesu akasogeza watoto wake aliowategemea, Yesu akasogeza watoto wake aliowaona hawa ndio, lakini Mungu alikuwa watazame wale wote. Mjamaa yako bako watu wenye tukiangalia apparence physique, pengine wewe tutakuweka mbali.
Tukiangalia apparence physique pengine wewe utasema ufai, mbali wote Mungu abaone. Mungu anakuona wewe uko unanifuata sai. Mungu anakuona wewe mwenyewe uko unasikia neno ya uzima. Daudi alikuwa mtu mwalizaraulika. Daudi alikuwa ni mtu mwalionekana hana thamani. Paske Mungu aangalia yake apparence physique akamuinua Daudi katika mahali ambapo alikuwa anazaraulika. Daudi alikuwa mchunga kondoo mpaka akakuja kuwa mfalme. Leo uko mzaraulika, lakini panakuja time utakuwa mheshimiwa. Leo uko mtu wa kusengenywa, panakuja time utapelekwa mahali ambapo wengine hawakutarajia kukuona. Acha nikwambie hivi, unapofanya mambo usivunjike moyo. Ingia mtaa ya multiplication. Ulikuwa naomba na uvivu, ulikuwa unatafuta Mungu na uvivu, ulikuwa unafanya vitu na uvivu. Elewa kama ulishapitia taa ya addition, taa ya soustraction, taa ya division, taa ya multiplication. Multiplier kuomba kwako, multiplier kutafuta kwako Mungu, multiplier kutumika kwako, multiplier kila kitu katika maisha yako makusudi heshima ya Mungu ionekane. Mungu hana besoin ya watu. Porque Mungu atoshe wana wa Israeli mtumwa, hakukuwa na besoin ya wote awachukue wainue. Na alikuwa tu na besoin ya Moizi porque awatoe. Toke Mungu iko na besoin ya kupokia aokoe jamaa yako. Mungu iko na besoin ya kupokia aendeleze jamaa yako. So kitu utaelewa ni kwamba ni wewe kuongeza juhudi. Ulikuwa naomba 2 fois par jour, anza omba 4 fois par jour. Ulikuwa na mediter parole 2 fois par jour, anza mediter sana. Ulikuwa na temps ya kutumika, ulikuwa tumika 2 fois par semaine. Kwa na temps ya kwenda 10 semaine yote unatumika. Kwa na temps ya kuongeza vitu katika maisha yako makusudi heshima ya Mungu inapokuja